Przedstawiam w tym momencie Harry Potter, dziadostwo Hogwartu. Pani profesor, nie wiem, czy zrobiłem zadania. Profesorze! Kaseta z niemieckimi pornosami. Pociąg, ciufcia, Hermiona z wypiętym tubskiem już jedzie. Pa! Eś! Puść tam mnie, kurwy! Portki Games. Siła, pochwał. Jest, kurwa! Hop! Jest! Zaje, kurwa, biście. Jaram się bardziej z główną fabułą. Mamy ten klucz, zaraz zobaczymy, co za to dostaniemy. Możemy ruszać dalej. No tak trochę byłoby chujowo, jakbym odpuścił teraz sobie te talerzyki, Okej. W takim razie zobaczmy, co z tego wyjdzie. Well, look at that. Thanks Relik Slytherinu. Eupraxiamol. Ale ona nie jest do noszenia, tylko to jest wygląd szaty. Tego co pamiętam, tak. Nieźle, ale mogła wyglądać troszkę lepiej. Wygląda tak, kurwa, mocno średnio. No ale challenge zrobiony, no. Misja wykonana. No niby spoko, ale jakoś tak, kurwa... Idź pan w chuj. Hello, Nellie. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead. No i co? Jest. 17/18. Potrzebuję jeszcze jedną misję poboczną zrobić. Ale Wela to mi nie dało. Człowiek za księżycami. Proszę jak wyczyszczone. Proszę jak Fipcio wyczyścił. Siemanko. Just the person I need. Właśnie coś słyszałem o jakiejś Samantha, klątwie, kurwa, jakiś is przypał się everything all porobił? right? No, it's not. It's my brother William. The one I told you about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his A, słyszałem coś, tak. Jakaś plotka lata po szkole. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Okej, coś okropnego. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our Marmaduka ancestor Dale, Marmaduke Dale. Marmaduke. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. No ciekawość taka jest, ale przydałby mu się pomóc w tym How wszystkim. awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother. And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful Okej, chyba place zaczynam upon his kumać. sarcophagus, Znaleźć herb then I believe that i go William's odstawić na feet may be miejsce. restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Nie ma wyjścia, tylko skąd się wzięła ta klątwa, to już wiem. Chyba, czy zasunął ten cały Marmaduke. Why is your z ancestor waszej so rodzinki. well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. Okej, czy to jest pierwszy ten, który I can ogarniał take the crest ziółko to tutaj, Marmaduke's tak? sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task.
You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Ten grobowiec jest troszkę wkuta z daleko, co? My brother's doing well, thanks Poradzę to sobie, you. ale ta stylówka nie siedzi mi. Miała mnie inspirować, jest chujowa. Muszę wyglądać jak uczeń. Muszę wyglądać jak uczeń, no. Tylko nie w skarpetach jebanych. Może coś z tego? Tak, wyglądam jak uczeń, wyglądam normalnie. Czapki niestety dalej nie mam fajnej, same chujozy dropią. Mapa świata, dobra, jak zrobię to zadanie, to mam challenge zrobienia pobocznych misji. Ale powiem wam, że przez to, że tyle te zagadki ze schodami zrobiliśmy, bo tam naprawdę no z godzinę siedziałem, to szybko, strasznie mi się szybko czas minął, no jest 8 godzina streama. Ale powiem wam, że no ten Harry, no wiecie, że Sumiany Zapał TV i tak dalej, ale no nie spodziewałem się, że tak gierka wciągnie. Że tak gierka wciągnie. Tak, to jest Nimbus 2115. Should have known a herbologist would use devil's snare. Hop, hop! Jestem od państwa córki! A! 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 A troll? O fuck, pierdolony You can't troll! be serious. Ale ma stópki małe. O, dwa paluchy, kurwa. Nie mogę jeszcze Awadę Kadabry, wiecie? Bo nie umie moja postać. Trafisz go tym głazem? Trafiłem, no. A sarcophagus. This must be Marmaduke. That should reverse the curse. Hopefully. Okej, coś tu jeszcze mamy. Wróć do Samanty. Świetnie. Użyjemy proszku. Oho, nie użyjemy proszku, fiu. Nie mam jeszcze sidequestika. Pewnie jak zrobię główne teraz zdanie. Jak mówię, no ja powolutku... Tak jak mówię. Powolutku sobie robię i... wydaje mi się, że proporcja zadań pobocznych... jest dysproporcja między zadaniami pobocznymi a głównym wątkiem w moim gameplayu. Ponieważ ja więcej zrobię pobocznych. Dobry. Jeszcze proszek fiu tylko sobie... ogarnę. Brockborough. It's like a place right out of a storybook. Dobry. Is everything all right? Widziałem na mapie, że pani ma jakiś problem z trollami. I know what I have to do. It's not every day a girl O, has to dziękuję, put down Milcia. her own troll. I Sprawdzam. should be allowed to work up to it. What do you mean your own troll? O kurwa, That's why nice! you were here. I'm sorry. Ale zaraz I wleci suppose if you tutaj. spend enough time Piękna, with trolls, you piękna! forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. Podwieszę cię. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. To ważne z twojej strony, że It stawiasz się certainly wielkim takes a lot trollom. of courage to try, I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I Dzięki, suppose I Lukas, za 10 understand why miesięcy. everyone's Pozdro, been so mordzia. concerned. Żółwior. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Balmy. Barnabasza But Bika. he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. A do czego go szkoliłaś? What exactly were you training the troll to do? I was hoping to train him to serve as protection for us. Frankly, I struggled to teach him even a word or two. Couldn't give him even a semblance of self-control. Okej, w takim razie... A, poczekaj, a ten Barnabasz Bzik? Co to? Who's Barnabas the Balmy? Surely you've seen the tapestry of him at Hogwarts. It hangs in the 7th floor corridor. He allegedly tried to train trolls for the ballet. You can imagine how that turned out. Okej. I'm not Czy widziałem... thrilled at the prospect, widziałeś but ile osób I'll ogląda consider it. streama Avalanche? Nie? no, I didn't mean to suggest that you should do it. Jak to się In pisze? fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be Widzę. done. I take it you're Alexandra's To friend. Aleksander, widać, że jest dojebany. Dobra, Awadę Kadabrę na nim sobie będę rzucał. Tak, i będę sobie rzucał siekanko. I może to. Bombarda, Defender, Expelliarmus, Crucible.
30 level! I've got all Pokciam! sorts of Alexandra, but that To needs to wybucha be za chwilę, saved from that pierdolony? troll. Jestem, pani Aleksandro. Chyba się udało. It's done, Alexandra. I Wiem, że to był pani przyjaciel, pani go wychowywała, ale... What? Oh, I don't know what to say. Thank you. Myślałem, że się zła się Things could have stała. turned out differently for him. Tak naprawdę to można powiedzieć, że przez to, że chciałaś go oswoić i chciałaś zmienić jego naturę, zabiłaś go. Zmieniłaś go na siłę. Troll to troll, a ty chciałeś zrobić z niego człowieka. Przez co ja musiałem go teraz zgładzić, więc jesteś pierdoloną morderczynią. Ale zrobiłaś co mogłaś. Dobra, nagroda i There wasn't spierdalam. much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated I mean, that troll. It was Troll something or other. Okej. Pogromca! Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. Troll I need Slayer. some time on my own. But truly, thank you for what you did. Również dziękuję. I w tym momencie mamy bonus! Bo to była jubileuszowa misja i kapelusz Put a nice trolla. ring to it. 18 na 18 misji pobocznych. Samantha! Samantha! Mam ten cały herb! I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's sarcophagus just as you asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Najmniejszego. Najmniejszego. Dla mnie to jest po prostu Just a pestka. measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. O! Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. Of course. I certainly would be. Jasne. William and I are forever in your debt. Thank you again for what you did. Nie ma problemu. Jestem do waszych usług. Totem. O kurwa, 32 misje poboczne to są jeszcze? Przynajmniej? Na Rupulsa Świętego i Merlina brodę w dupę. Obstraną, kurwa. Ostro, to mi się podoba. To mi się, kurwa, podoba. Pchnijmy do przodu główny wątek. Zobaczmy, co się dzieje. Ale za chwilkę trzeba zrobić sobie przerwę, dłuższą lub mniejszą. 10 godzina wjeżdża. Trzeba umyć chyba dupę, bo tu jest taki zaduch, że może być ciężko. Jak Aga Highway's wróci. fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, dostałem I want takiego. Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead and... Śliskim łbie? Did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does Co? this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers Kłusownicy. are up to. Okej. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, Okay. undoubtedly. The poachers spoke of Kłusownicy this mówili o tej area, okolicy? and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Okej, czyli nie mogę nic powiedzieć twojej babci. Dobra, spokojnie, twój sekret jest bezpieczny. Nic Not to nie worry, gadam. Poppy. If I ever meet Dzień your dobry. gran, I shall not speak Jak a tam? word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? Okej. This way. Ogień i fałsz, misja rozpoczęta. Dobra, zróbmy sobie tego główniaka i zobaczymy, co będzie dalej. Kłusownicy. Dogadują się z tym pierdolonym Rockwardem. O, centaury! Tread carefully. Myślisz, że jesteśmy mile widziani? Mam An wrażenie... entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? Ale jaki We aren't kłusownik, involved byku, ja with jestem them. gościu od pobocznych If zadań w anything, we want to see Hogwarcie. them stopped.
I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Mówiłem, że są coś pospinani? Chociaż ostatnio im pomogłem z wielkim It trolem. was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Co jest? Puszczaj go! Third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Tak, coś musi być pod ziemią. Wszystko to się łączy. I na pewno odpowiedź poznamy na samym końcu tej historii. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. O, Revelio. tarcza jakaś rycerska. Że ktoś ich zaatakowało, musieli szybko uciekać. Zobacz. Ognisko jeszcze się pali. They can't have been gone long. Nie wzięli ze sobą złota, ani zapasów. Revelio. Śmierdzi tu kałem i nie chodzi o mój pokój. Zobacz to. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Jaka duża I obroża, should tell ty. Poppy about it. Dziwne. Słuchaj, jakaś tam duża obroża jest. Chuj tu chodzi. Pelts. Poor beasts. Poppy, jakaś dziwna metalowa obroża leży, ale jakby dla takiego Poachers wielkiego were psa. here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but Mówiłem ci, to jest połączenie goblinów i kłusowników, oni coś kurwa kunują. Look, down there. definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy Dziwne, to może see to us. kłusowanie Should we podpucha i use coś this as an wydobywają. agent? Or perhaps a less discreet approach. Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Możemy być, no wiesz, no jestem czarnoksiężnikiem, no nie będę kurwa z jakiegoś ukrycia napierdalał. Jak chcecie, widzowie? Na ostro chyba. O, jeden spadł. Ops. Can't roll your way out of this! O, puść mnie! Pucu jeden, no puszczaj! Haha! Rozjebanet! Ciężko Only one way rozjebanet! to find out. Reparo. Okej, chodź. Idziemy. What in Merlin's name? Co na brodą rudą, obsraną brodę Merlina z jebanymi kłakami. O, fuck! Co jest? Walki, nielegalne walki koguto-smoków? I nas nikt nie zaprosił? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right Ale to be jaja. disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Jasne, jasne, rozumiem. A nie możemy ich po prostu pokonać? Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with him. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking?
Will they join us? Nah, they say we go too far. The violence isn't gonna get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is gonna get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay. Gdzie ona jest? Nieważne, poradzę sobie sam. Okej, ocena animacji. Jaki mamy system walki? Czy to jest zapętlony filmik? Zapętlona animka? Tak, kurwy robią bączki. O, jednak nie. Dobra, jest animacja, że trzy kręciołki, a potem walą się na łeb i znowu to samo. Tak, czyli tak dobrze. Zajebista jedzona szata w kolorze szmaragdowym. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's Co going on jest? down there? Męczą jakiegoś smoka! Dlaczego to robią, kurwy? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans kurwa. they likely have for it. No to można powiedzieć, że to już wymyka się spod kontroli. Goście handlują smokami, zwierzętami. Wow. To kto je bierze? Dobra, ja mam rękawiczki przeciwogniste. Przeciwognienne, poparzeniom. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Gierka mi podsyła dużo soku waginowego. Ej, wy! Expelliarmus! Zostawcie go! Jeszcze jeden? Energię zostawimy na smoka. Chuj wie, czy nie będziemy z nim teraz walczyć. O, puść mnie! Opa! O, auć! O! You're the one we're looking for, and you brought a friend. Co ty gadasz? You're not Christmas. Wow, się kręca. Tego trzeba. I jeszcze ostatni. Dawaj smoka, napierdalamy. We don't have time. We need to free her now before more show up. Uwolnić go? Może... This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Chyba go Ło, cię kręca!
Dobra. Sweter mu na łeb założyłem, a nie, myślałem, że on spuścił ten sweter na głowę. Uciekaj, uciekaj, smoku. This way. Myślę, że będzie walka z tym smokiem, ale coś czuję, że jeszcze go spotkamy. That was a Hebridean black. Czarny I'm hebrycki. guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Okej. Co robimy z tym jajkiem? Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Okej. A myślisz, że będą chcieli, wiesz, się zrewanżować? Wiedzą, kto Should we zaatakował. expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what you domyślam just się. did. Dobra, spadajmy stąd. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And No, right człowiek now, zwierzę, we're... zwierzę jak człowiek, no kurwa. Be careful, won't you? Jest brązowe I shall see you back trofeum. at the castle. Mua. Zajebiście. Dobra, w takim razie łapiemy się na łączach. I teraz będą leciały do mnie maile na bank. Najlepiej nic nie wciskać. Transformacji, chyba ostatnie zaklęcie, jakie muszę się nauczyć. Więc tak, mamy, widzicie, zadanie Wesley, pani Wesley. Człowiek z księżycami, musimy się do niej pojawić się. A mówicie, że w Hogwarcie może być zadanie na Avacadabra. Czy Sebastian będzie nas chciał tego nauczyć? Nie wiem, ale raczej jakby chciał nas tego nauczyć, to by się to pokazało nam. Więc pewnie trzeba coś jeszcze tutaj zrobić. Bo nie pokazuje mi zadania żadnego. Możliwe, że będę musiał się tam tepnąć, może w... Mam 30 level jak coś. No wiesz, nie spieszy mi się. Ale zobaczcie, w tych miejscach pokazuje na przykład zadań... Nie pokazuje zadań, a tutaj jak sobie pojadę też nie ma żadnych zadań. Ale jak wejdę sobie na mapę świata i załóżmy... Przybliżę ją mocniej. Przelecę się... Jest, widzicie? Tu mam zadania są oznaczone. Na przykład nocny złodziej i na przykład zagadka, chyba kolejna. Ważna zagadka. Na przykład, nie? I to się pojawia. Tak czy jak wracamy do Hogwartu. Ale w tym dzisiejszej nocy muszę spać w pokoju swoim, bo tam dziekan Slytherinu, prefekt się pruje. Nie śpię u siebie. Tak, myślę, że to był spoko dzisiejszy dzionek. 55% gierki. Super. Bardzo dobrze. Idę się okąpać, bo tu jest kurwa bomba gazowa w pokoju.